देख रहे हैं प्रोग्राम यही सच है और मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान कोकर और आप देख रहे हैं G7 न्यूज़ PhD। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं जामिया क़ादरिया कुरान इस्लामिक सेंटर में, दत्ता बाजवा रोड पे ये वाक़या है। और यहाँ पे जो सानिहा पेश आया है बहुत ही कह सकते हैं कि रंगीन सा एक वाक़या है कि एक इमाम मस्जिद, एक इस्लामी स्कॉलर जो कि 21 साल से इस जामिया में इस्लामी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और सैकड़ों के तादाद में यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो दीनी तालीम लेके यहाँ से जा चुके हैं। सानिहा जो यहाँ पे पेश आया वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ की एक तालिबा, उसे परवीन जिसका नाम है, 8 साल से इस जामिया में ज़ेर तालीम है। 8वीं क्लास तक यहाँ से तालीम हासिल की। हिफ्ज़ुल कुरान की भी तालीम ले रही थी। 16 के करीब जो कुरान पाक के पारा हैं वो उन्होंने यहाँ से हिफ्ज़ किए। बात कुछ इस तरह से है कि जामिया की तामीर का काम साथ साथ से चल रहा है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की पेमेंट थी जो कि अदा करनी थी। उस तालिबा को भेजा गया कि उस रकम को फलां जगह करके वहाँ से लेके आओ। वो रकम आगे पीछे कर दी गई और फिर जब उससे बोला गया कि आप अपने वालिदैन को यहाँ पे लेके आओ, 2 से 3 दिन वो जो लोग हैं वो यहाँ पे आए ही नहीं, रफ चक्कर हो गए। उसके बाद फिर इस आलिम पे, इस्लामी स्कॉलर पे, इमाम मस्जिद पे बच्ची के साथ नासेबा हरकत का इल्ज़ाम लगाया गया, गैर इखलाकी हरकत का इल्ज़ाम लगाया गया। हर तरह से इस शरीफ इंसान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लोगों के पास जो असर और रसूख वाले लोग थे इस इलाके के, उनके पास आया गया। अभी इनको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। जी या तो आप नहीं या हम लोग नहीं, और जो रकम की बात थी उसको वहीं पे दफना दिया गया। आज हम बात करते हैं कारी मोहम्मद सगीर अहमद मुजद्ददी साहिब से, उनसे बात करते हैं और इस सानिया के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे मिजाज है आपके? कैसे ये बताइएगा कि आप इस जामिया में कितने साल से इस्लामी खिदमात जो है उसका अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 21 से 22 साल हो चुके हैं। अहले मोहल्ला जानते हैं इन्हें और यहाँ पे इस वक्त भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तादाद आपको दिखाई जाती है। सैकड़ों के तादाद में जो है बच्चे यहाँ से फारिग तहसील हो चुके हैं। खैर सर, ये बताइएगा कि ये सानिया कब पेश आया? हफ्ते भर। ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और किस तरह से इस वाक़े को एक अलग शक्ल दी गई। बच्ची को हमने पैसे लाने के लिए करा अपने सेफ से, तो उसने पैसे आगे पीछे कर दिए, वापस आई है कुछ है। तो साथ हमने कहा कि कल अपनी वालदा को साथ लेके आओ, लेकर वो वालदा को साथ नहीं लेके आई। मज़ीद 2 दिन छुट्टी पे रही है। 2 दिन छुट्टी के बाद उसने उसकी वालदा ने हमारे ऊपर नज़ेबा की हरकत का इल्ज़ाम आयद कर कि इन्होंने मेरी बच्ची के साथ नज़ेबा की हरकत की है। जो रकम का मामला था वो वहीं का वहीं रह गया। हमारे ऊपर इशू और कत्ल की धमकी, जामिया बंद करने की धमकी, हम जामिया बंद कर देंगे, आपको कत्ल कर देंगे, हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे, इस तरह के मामला चल रहे हैं। अगर सर ये बताइएगा कि 21-22 साल से आप इस जामिया में इस्लामी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अहले मोहल्ला आपको जानते हैं और आप जैसे लोगों की इस माशरे में अशद ज़रूरत है हम लोगों को इस्लामी तालीम के हवाले से। तो सर ये बताइएगा कि आपने मतलब इस हवाले से उनके वालिदैन से बात की, उनको समझाने की कोशिश की, या आपने ये चीज़ नोट की कि वो जो रकम का जो एक नशा है वो कुछ ज़्यादा ही उनके सर पे चढ़ चुका है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने रकम को दबाने के लिए ये सारी नज़ेबा किस्म की हरकत की है और आखिरी हद तक हो गए हैं। हालांकि अगर सब देखिए 8 साल से वो बच्ची जामिया में ज़ेर तालीम है, बिल्कुल इसी तरह से बात है। जी ऐसे ही। तो करीब सब 8 साल में कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ और 8 साल के बाद जब पैसे आगे पीछे हुए और साथ ही उन्होंने नज़ेबा हरकत का आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ साहब, आपने थाना में रुजू किया, पुलिस स्टेशन की तरफ आपने मुख किया या नहीं अभी तक? अभी तक नहीं।
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہیں کہ مطلب آپ اپنی عزت کو مطلب نہیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کی نظر میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں؟ ہم صرف اس لیے رجوع نہیں کر رہے تاکہ یہ بیٹیاں سب کی سمجھی ہوتی ہیں تاکہ کسی کی عزت خراب نہ ہو، اس لیے ہم نے کسی کے ساتھ بھی رجوع نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ خواتین حضرات، آپ نے ساری کی ساری بات سنی اور کچھ کنسٹرکشن کی پیمنٹ تھی، اس کے لیے مجھ کو بھیجا کہ آپ لے کے آؤ۔ سارے کے سارے الفاظ ہیں خالد صاحب کے الفاظ آپ لوگوں نے سن لیے۔ کہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے، اور اگر آپ اعلیٰ افسران سے اعلیٰ حکام سے مدد کی یا نوٹس کی اپیل کرتے ہیں تو آپ بتائیے گا، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ کریں، اس کے بعد دینی ماحول کو خراب نہ کریں، اور ہم ہر لمحہ یہی کوشش کریں کہ وہ اپنی بھی عزت اور ان کی بھی عزت محفوظ رہے، تو ساتھ جامعہ کی عزت بھی محفوظ رہے، اسی میں سب کی بدائی ہے۔ تو کیسا اعلیٰ حکام سے آپ نوٹس کی اپیل کرتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت زور کرتے ہیں، اعلیٰ احکام کو اس بات کا نوٹس دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، بالخصوص والدین سے جو والدین اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ کیجیے گا۔ اچھا قاری صاحب، اس سارے واقعے کے حوالے سے آپ نے بتا دیا اور آپ کو ابھی جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور اس جامعہ کو بند کرنے کے حوالے سے بولا جا رہا ہے، حالانکہ آپ 21 سال سے اس جامعہ کو چلا رہے ہیں اور آج تک کوئی چھوٹی سی بھی بات اہل محلہ سے میری بات ہوئی ہے، کسی ایک بھی انسان نے اس حوالے سے کوئی بھی غلط بات نہیں کی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں قاری صاحب؟ ہم اعلیٰ احکام سے چاہتے ہیں، آئی ٹی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، سی پی گجرانوالہ، آر پی گجرانوالہ سے کہ اس پہ اچھے طریقے کے ساتھ نوٹس دیں اس بات کا، اور برہمدہی تعالیٰ ہم 21 اور 22 صاحب سے فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یا کیا معاملہ ہے، یا پیسے کے پیچھے ایک دینی نظام کو خراب کر رہے ہیں، ہماری عزت کو خراب کر رہے ہیں اور ساتھ مارنے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ اس پہ روش دیں۔ خواتین حضرات، میں بھی اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل کرتا ہوں کہ اس عالمی دین کا ساتھ دیجیے گا۔ اہل محلہ سے ہماری بات ہو چکی ہے، 21 سال سے اس جامعہ میں اسلامی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، سی پی گجرانوالہ، آر پی گجرانوالہ سے نوٹس کی اپیل کرتے ہیں، خدا ان کا ساتھ دیجیے گا۔ اگر اسی طرح سے عالم دین کی عزت دار ہوتی رہی، اسی طرح سے یہ پیسوں کے پیچھے لگ کے یہ جامعہ جو ہے یہ بند ہوتی گئی تو پھر تو اسلامی نظام نہیں قائم ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ لہٰذا نوٹس کی اپیل ہے آپ سب سے، اور اسی طرح سے G7 کا ساتھ دیجیے گا، اور پروگرام یہی سچ ہے کہ ساتھ دیجیے گا۔ آپ کے میزبان عثمان کو آپ کے ساتھ تھا۔ فائنلی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔